तो हेलो मेरी प्यारी प्यारी बच्चों है आज आम कौन पढ़िया पिला माने आज आम कौन पढ़ा ना तुम जो सप्तम श्रेणी फास्ट चैप्टर मुझे पढ़े नी तुम सेकेंड चैप्टर पढ़ी माड़हांडी कथा समस्त पढ़ी आज कौन कर फास्ट चैप्टर डिटेल पढ़ा चैप्टर ना गोटे गीत है गीतर ना कौन पिला माने ना कला माणिकर कौन ना कला माणिकर है ए कला माणिकर फास्ट कौन करवा फास्ट आम कौन करवा कवि परिचय पढ़िया पिला माने कवि परिचय देखा कवि परिचय पर कौन तार सारांश कौन हिसाब से पढ़ा तापर आम विश्व भितर जहाँ कौन कविता भितर को जीवा हो फास्ट देख पिला माने स्टार्ट करवा फास्ट लेख कवि परिचय कौन देख है से कवि परिचय आम कौन कौन देख पिला माने कवि होती किए देख फास्ट ना कवि परिचय कवि होती किए ना प्राचीन रीतिजुगीय कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार कौन जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीह जन्मग्रहण करते पिला माने कवि ना कौन पिला माने ना अभिमन्यु सामंत सिंहार है से कौ जिले जन्मग्रहण करते पिला माने ना जाजपुर जिलार बालिया ग्रामर सामंत परिवार रे जन्मग्रहण करते है आते मसीहा जन्मग्रहण करते पिला माने 1760 मसीहा जन्मग्रहण करते आते मसीह मृत्युवरण करते पिला माने 1807 मसीह से कौन करते मृत्युवरण करते हो देखो तापर कौन अच्छे पिला माने ना से कौन थे से पिला दिनरू सुंदर कविता रचना करते से कौन करते पिला माने से पिला दिनरू सुंदर रचना कौन करते सुजन कविता रचना करते कविता माने कौन जान पिला माने ना जहाँ भी तुम कौन गीत आकार पढ़ता कौन कह पिला माने कविता है से छोट पिला बेलू छोट बेलू तुम ये क्लास तुम सप्तम अष्टम क्लास रु से कौन सुंदर कविता रचना करते तांकर लेखा भितर किछि आम पढ़िबा कौन कौन से लिखिथिले पिला मन देखो ना गोटे होची विदग्ध चिंतामणि आ गोटे होची प्रेम कला आ गोटे होची रसवती आ गोटे होची बाघ गीत आ गोटे कौन सुलक्षणा चढ़ई गीत बोले हुंटी आ गोटे कौन अन्यतम ए सब कौन जगार अन्यतम से अनेक लिखिथिले किंतु एई जो तुम पढ़ले ना एई सब अन्यतम देखिथिबो पिला माने तुम कौन जोड़ा तुम सब बहुत तुम जीवन मोमेंट माने बहुत दिन तुम जीवन चली बहुत कम कर तुम जीवन में तुम बर्तमान सप्तम श्रेणी पढ़ 10 वर्ष 5 वर्ष है तुम तुम जोड़ा कौन भल कम तुम से मन रखिथ से भाई से कौन ताक द्वारा ये कौन था मुख्य कम ये मुख्यता रचना भितर आ कौन कौन देख ना पिला माने आ कौन कौन देख कला माणिकर ये जो कला माणिकर आज हम पढ़ा कला माणिकर एटा कौट आसी ना विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू आसी अछि पिला माने आमे आज जो कला माणिकर पढ़ा एटा गोटे कवितार आसी कवितार ना कौन पिला माने से कवितार ना विदग्ध चिंतामणि है विदग्ध चिंतामणि काव्यर आसी केते छांदरू आसी ना 67 नंबर छांदरू आसी है एथिरे कौन अछि देख फास्ट एथिरे कृष्ण संध्या समय गरुपल्ल को धरी फेरिबार विलंब हबारु कौन से कहूँ ना जिते कृष्ण कौन कले ना संध्या समय जो गरुपल्ल को धरी जाइए बण को जाइए है कौन किए कृष्ण जाइए बण को जाइए संध्या समय कौन है गरुपल्ल को धरी जाइए से फेरिबारे विलंब है पिला माने कौन है से विलंब माने कौन आसबार लेट है पिला माने से जंगल को जाइए क्या धरिकी ना गरुपल्ल को धरिकी से आसबार कौन है पिला माने ना लेट है विलंब है हेलु कौन है माता जशोदा मन में व्यस्तता प्रकाश पाई कौन है माता मन व्यस्तता प्रकाश पाई पिला माने तमें जो स्कूल जाइथ तो माँ मान मन में कौ भाई थाए ना पो मो पो कौन हो आज स्कूल एत लेट है आसनी तुम लेट है आस कौन कहे एत लेट है मो पु आसनी से भाई मन में कौन किसी व्यस्तता प्रकाश पाई देख यही कवितार मातृ हृदयर आवेग भरा वात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होती यही विषय कौन है पिला माने जो मातृ हृदय आवेग भरा वात्सल्य प्रेम मातृ ता मार ता पुओ प्रति जो वात्सल्य प्रेम छोट पिला प्रति कौ भली प्रेम अच्छी ता विषय कौन चित्र प्रतिपादन कराई है पिला माने हौ मु आशा करुच्ची कई पर समस्त भल लगी चल फास्ट कवितार सारांश विषय पढ़ा तापर आम कौन जा कविता को जीवा है कविता सारांश कौन देख कवितार पृष्ठभूमि दे ना कवितार पृष्ठभूमि देख सारांश फास्ट देख कविता सारांश कौन ना गपपुर कवितार सार कथा देख गपपुर प्रत्याह श्रीकृष्ण गोपाल बालक मानक सह गाई गोठ नहीं वन मध्य को गोचारण निमित्त जाइथंती कौन अच्छी ना चैप्टर पे सारांश ना जिते गोपालपुर माने कौड़े जो किए रोते
କୃଷ୍ଣ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ କଣ କଲେ ନା ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ଗାଈ ଗୋଠ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ ତମ ଗାଈ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଈକୁ ସେମାନେ ଧରି ଗାଈ କହିଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋଠ କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗାଈକୁ ଧରିକି ସେ କଣ କଲେ ବନକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଚାରଣ ନିମିତ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ବନ ଭିତରେ ସେମାନେ କଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଚାରଣ ବନ ଭିତରୁ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଚାରଣ ମାନେ ଗୋ ମାନେ ଗାଈ ଚାରଣ ମାନେ ଚରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ହଉ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଆଉ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ବା ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଉ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆସନ୍ତି ଭାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ସେଦିନ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଭରି ଉଠିଛି ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବାରେ କଣ ହେଲା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ମନ କଣ ବ୍ୟସ୍ତ ମା ତାଙ୍କର କଣ ମାଙ୍କ ମନ ତ ବହୁତ କମଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଣ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କଣ ହେଲା ମୋ ପୁଅ କଣ ହାତୀ ନେଇଗଲା ନା ଭାଲୁ ଅଛି ନା ଆଡେ କଣ ସେ ତାଙ୍କ ମନ କଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଭରି ଉଠିଛି ଦେଖ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତମେ ଯେତେବେଳୁ ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସ ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛ ତ ମା ମାନଙ୍କ ମନ ନିହାତି ଚିନ୍ତା ଉଠୁଥିବ ନା ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଥିବ କଣ ତା ମନ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଉଠୁଥିବ ନା ମୋ ପୁଅ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା କଣ ସେଭଳି ଆଶଙ୍କା ଆସି ଉଠିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଆସିବାର ସେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛନ୍ତି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଆସିବାର ସେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆସିବାର ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଳାପ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ସେ ମା ଯୋଉ ଭଳି ତା ପୁଅକୁ ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ତାହା କଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମମତା ତା କରିଥିଲା ତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ମାନେ ସବୁଠାରେ ଖାଲି ଫୁଟି ଉଠିଛି ଯାହା କବିତାର ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଅତି ମନୋରମ ରୂପ ଲାଭ କରିଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଟା କଣ ପଢିବା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବା ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବାର ସମୟରେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆସିବାର ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଖାଲି ସବୁଠି କଣ ଅଛି ସବୁ କଣ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସବୁଠାରେ ଖାଲି ଫୁଟି ଉଠିଛି କୋଉ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା କଳା ମାଣିକରେ ହେଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ କଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ଦେଖ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ ହେଲା ଏଇଟା କଣ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ ହେଲା କଣ ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଗୋଚାରଣ ଯାଉଥିଲେ ଏକଦା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ହେଇଛି ଗାଈଘାଟ ସହ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଚେଷ୍ଟା ମନରେ କଣ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ମନେ ଦେଖ 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 ଟିକେ ରହିଯାଅ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହଉ ଚାଲ ହଁ ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା କଣ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ ଧୀରେ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଧୀରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ବୁଝ ଧୀରେ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସୁଧୀଜନ ମାନେ କଣ ହେଲା ସୁଧୀର ମାନେ ଘେନ କାନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ କଣ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି ହେଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ପିତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଅଛି ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି କିଏ ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ମା ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ କଳା ମାଣିକରେ ହେଲା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ଜଣକୁ ତା ମା କଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମା କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଭାଳୁଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କଣ ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ ହେଲା କଳା ମାଣିକ ବୋଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ତା ପୁଅଙ୍କୁ ଯୋଉ କଳା ମାଣିକ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କଳା ମାଣିକରେ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା କଣ ଦେଇଛି ନା ଅନ୍ଧ ଲଉଡିବା ବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା ହଉ ଦେଖ କଳା ମାଣିକର ହେଲା ତାପରେ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ତୁ ହଉଛି ମୋର କଣ ନିଧନ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ଧନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଧନ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର କଣ ତୁ
तू ही मो दरिद्र पसरा तू ही हूँ कौन मोर पे देख कौन तू हूँ मो दरिद्र पसरा अंध लौड़ी बाबू हृदय रत्नहारा है तू हूँ मोर अंधर लौड़ी क्या से कहते कृष्ण कहते ना तू हूँ मो निधन संखाड़ी तू हूँ मोर कौन धनहीन तू मो दरिद्र तू मो गरीब तू सब कहते तू मोर दरिद्र पसरा तू हूँ मो मो दरिद्र कौन तू हूँ पसरा क्या कहते से ना क्या कहते ना कृष्ण कहते तापर कौन कहते देख अंध लौड़ी बाबू हृदय रत्नहारा अंध लौड़ी कहले कौन पिला माने अंधर लौड़ी माने आखि अंध लौड़ी कौन देख अंध लोक बाड़ी साहाଯ୍य बाट खई चले आ बाड़ीटी सब बेसी प्रिय बेसी प्रयोजन कौन पिला माने ना अंध लौड़ी माने सब कौन तापाई सी ही बंची थाए है माने जो गोटे लोक गोटे बाड़ी कौन गोटे अंध बंची थाए से ही तार अंध लौड़ी माँ अंध लौड़ी कि बाबू तू हृदय रत्नहारा क्या कहुई पे ना कृष्ण को कहुई मो जीव जीवन तू ही नयन प्रतिमा कौन तोते कि पासरी हेब मोर सुख सीमा है कला माणी करे कौन देख देख मो जीव जीवन तू ही नयन प्रतिमा तू हूँ मोर कौन जीवर जीवन मु जो बंची चाली तू हूँ मो जीवन जीव कहे कौन तुम मन जो जीव अच्छी जीवन कहे कौन तुम प्राण तू हूँ मोर कौन प्राण हूँ किए ना तू हूँ मो प्राण श्रीकृष्ण होती कौन तार कर मो प्राण तोते कि पासरी हब मोर सुख सीमा तोते कौन मत पासरी हम तोते कौन मु भूली पारिबी कौन तोते मु कौन भूली पारिबी मोर सुख सीमा बा तू तू मोर हूँ कौन सुख तोते कौन मु भूली पारिबी है कलामणि कर किए कहले कहले कृष्ण है डरू थाऊ अंधार को रखी जाऊ गरु जनक जननी सुख कहीं पाई सारू है कौन कहते देख डरू था अंधार को रखी जाऊ गरु मान से कौन तू तो डरू था अंधार को कौन तू अंधार को डरू ना एत लेट है एत संध्या समय है तू कौन पाई जंगल रू आसीनु रखी जाऊ गरु तू सबुदिन तो आसु रखी जाऊ गरु अंधार को डरी तू शीघ्र आसु बारी जनक जननी सुख कहीं पाई सारू कौन कहूँ कौन कह ना पिला माने जदि तू जनक कहले कौन पिता माता सुख कहीं पाई सारू सुख माने कौन पिला माने तू एते लेट हेलाणी जाइचु से कौन पिता माता तू सुख कौन कहीं पाई सारुचु सारू कहले कौन शेष करुचु है देख साइड वाल लिखा जो मैंने कठिन दश जान तू लिखिदेव है वृद्ध काले तुम हर एक नंदन हृदय ताप विनाशने तू हरि चंदन है देख कौन कहते वृद्ध काले कहले मो वृद्ध काले पे कौन कहले बुझीपार कारण हूँ मो बुढ़ा काले मान वृद्ध काले तुमर एक नंदन कौन कहले पे ना तुमर हूँ गोटे मात्र नंदन माने गोटे मात्र पुत्र तुमर है हृदय ताप विनाशने तू हरि चंदन हृदयताप कौन हृदयताप कहले कौन पे हृदयर तू मोर हृदयर कौन ना दुख ज्वाल तू हूँ मोर हृदयर दुख ज्वाल विनाशन कहले कौन पे देख कौन देख पे देख फास्ट है कौन देना ना विनाशन तू हूँ मोर कौन पे हृदय ताप विनाशन तू हूँ मो हरिचंदन तू हूँ मो जिते मो हृदय कौन दुख ज्वाला हो जाए जिते मो हृदय जली जाए तू हूँ कौन गोटे शीतल तू मो हूँ कौन गोटे शीतलता कौन शीतलता प्रदानकारी स्वत्व चंदन बा आह्लाद प्रदानकारी चंदन तू हूँ मो जिते हृदय जली उठे तू हूँ मोर कौन ना प्रदानकारी स्वत्व चंदन हूँ तू है आ कौन कहते घटिका अधाम सर नरुचई तते नाची लांच मागु थाऊ लवणी के मते गटिका अधमा सर गटिका कहले पिला माने कौन देख फास्ट गटिया कहले पेड़ा है पेड़ा आ कौन अधाम कहले सरपुली राबिड़ी है ते सब कौन रुचई न रुचई ते मान ते सब रुचे ना ते खायापी सब कौन भल लग ना गोटे क्वेश्चन आसे पे ना कृष्ण कौन भल लगे पे ना गटिका अधाम सर क्या रुचे ना कृष्ण को नाची लांच मागु थाऊ लवणी के मनते कौन करू नाची नाची मत कौन करू लांच मागु मत दियो कौन लवणी लवणी कहले कौन पिला माने ना लहुणी है लहुणी मत कौन लांच मागी थाऊ हौ कला माणी करे बुझिपार तो क्या कह ना कृष्ण कह तली मु धइले गली हई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी कहीं पशिबई मुही है कौन कह देख पिला माने तली मु धइली गली धई जाऊ कौन
ତଳି ମୁଁ ଧଇଲି ଗଳି ହେଲା ଆମର ଦେଇ ଦେଖ ତଳି ମୁଁ ଧଇଲି କହିଲି କହିଲେ କଣ ନା ହୋଇଯାଉ ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହା ପଶିବ ଏଇ ମୁହିଁ ତୁ କଣ ତତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରେ ନା ଧଇଲେ ତୁ କଣ ଗଳି ହୋଇଯାଉ ତୁ ହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ମୁଁ କଣ ଦେଖିପାରିବି ପଶିବଇ ମୁହିଁ ତୋ କଣ ଦୁର୍ବଳ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ହଁ ପିଲାମାନେ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତ ଦୁର୍ବଳ କଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ଲାଷ୍ଟ ପଢିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସବୁ ହେଲା ଖାଲି ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାନ କରିଦଉଛି ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା ଖାଲି ଗୀତଟା ଗାନ କରିଦିଏ ଲାଷ୍ଟ ତମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା ଦେଖ ଡାକ ନିଲଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁ ଥାଉ ମନେ ବାରମ୍ବାର ବାରୁ ଥାଉ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ ନିଶାଚାର ମାତିବାର ଶୁଭୁଚି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଢଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ହେଲା ହଉ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଡେରି କରିବାନି ତମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାଇଲି ତା ବିଷୟରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପଢିଦିଅ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପୁରା ସରିଯିବ ତମ ଚାପ୍ଟର ହେଲା ଗୀତଟା ମୁଁ ଖାଲି ଗାନ କରିଦେଲି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ହେଲା ଯାହା ତମେ ସବୁ ପଢିବ ସବୁ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଗୋଚାରଣ ଯାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଦିନ କଣ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ବନ ସହ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଚାରଣ ପାଇଁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ एकदा संध्यारे गाई गोठ सह घर को फेरिबारे तांकर विलंब होबार एकदा कौन है से गाई गोठ सह घर को फेर ताकर बहुत विलंब हो गला कौन है जसोदा मनरे अनेक भय और आशंका जसोदा मनरे अनेक भय और आशंका सृष्टि होइछि कौन है जसोदा मनरे अनेक भय और आशंका सृष्टि होइछि भय आशंका मान कौन पिला माने ना ताक मन देखिथिबो तुम मां मान तुम एते बडे आइथो स्कूल तुम आसला ताक मन कौन भय पइ जाइथे से बडे ताक मन कौन है भय पइ जाइछि आ कौन देखो से मनरे पुत्र कृष्ण गुण गान करी बिड़ा पकाउनु से मन कौन है पुत्र कृष्ण कौन है कृष्ण गुण गान करी बिड़ा पकाउनु से जो कृष्ण जाइछन कौ कौ कौन भल लगे से गुण विषय कौन आलोचना गान करी विलाप कर विषय रे कौन देख स्नेह वत्सल माता मनरे व्यस्ततार कविताटी रसायनित होइछि कवि वात्सल्य भरा हृदय मोर आवेग को सुंदर भाव कविता रूप देइछंती आ कौन देख पिला माने जशोदा वृद्धा काल एकमात्र संतान थे से कौन कहला वृद्ध काले तुमर ही एक ही नंदन से कौन कहछि ना जशोदा वृद्ध काल एकमात्र संतान थे किए श्रीकृष्ण थे से पिता माता अति अलिअल थे आ कौन थे देख दीर्घ समय धरी श्रीकृष्ण आंखु आड़ू आड़ू रही माँ मन तांकर आतंकित हो पड़ी अहेतुक भय मन सिहरी उठी कौन पिला माने है ना ताक मन आतंक से एते लेट हो गलानी से कौन दीर्घ समय हो गलानी कृष्ण आसीना जंगल से मन कौन है अड़ुआरे पड़ी आतंकित हो पड़ी आ कौन है आहेतुक भय मन सिहरी उठी भय कौन मन आहेतुक भय मनटा कौन हो जाए पूरा भयर हो जाए कौन माँ से सते सते जपरी थिले अंधर लौड़ी आ दरिद्र पसरा कौन थे से ना अंधर लौड़ी थिले आ दरिद्र पसरा थिले और निर्जनर धन स्वरूप जार धन नाई से जार धन नाई ताको निर्जन कहे तार से कौन गोटे से धन स्वरूप थिले किए ना पिला माने श्रीकृष्ण काहांकर ना यशोदा मातांकर हला तार कौन कहि देख तांको प्राणरे प्रतिमा नयनर मणि कृष्णंकर वन मध्य कौन असुविधा है कि यह चिंता करी भय माता यशोदा हृदय व्यस्ततार हरी उठी व्याकुल अधीर हो पड़ती से कौन पिला माने जिते जो श्रीकृष्ण कौन चिंता कौन है भय माता यशोदा हृदय व्यस्ततार भरी उठी भय पिला भय करनी केमी से संध्या हो गला कृष्ण सबुदिन आसती किंतु आज आसनी कौन मन कौन है भय पूरा कौन है भयर कौन हृदय व्यस्ततार भरी उठी कौन व्याकुलतार अधीर हो पड़े व्याकुल माने कौन पिला माने से न आसवा न देखी कौन से व्याकुल हो पड़ती है चैप्टर जहाँ सब आनी पकई जहाँ अच्छे पढ़ी दियो तुम चैप्टर पूरा है खाली गीतटा गान कर देला भलसे बुझी नी ये पूरा भलसे अच्छी है देखीद पूरा लास्ट जाके जो कृष्ण अंधार को भय करती से गाई गोठ सह संध्या पर किपरि घर को फेरिबे से विषय भावी माँ मन बातुल प्राय हो उठी पिला माने कौन है देख ना जो कृष्ण अंधार को भय करती जो कृष्ण अंधार को भय करती से गाई गोठ सह संध्या पर किपरि घर को फेरिबे से विषय भावी माँ मन बातुल प्राय हो उठी कौन जीए जो कृष्ण कौन राति को डरती अंधार को डरती से कौन गाई गोठ सह संध्या पर किपरि घर को फेरिबे बोली से भावी माँ मन कौन है बातुल प्राय हो उठी बारण कले मध्य कृष्ण गाई गोठ सह वन को जीवा जिद करते कौन माँ मना करते किंतु कृष्ण कौन कले बारण कला भी कौन जीवाई जिद कले आ कौन करते वृद्ध बयस हृदय चंदन वृद्ध बयस माने कौन बुढ़ा समय तू हूँ मोर गोटे नंदन तू हूँ मोर गोटे पुत्र है तार कौन है एकमात्र पुत्र अनुपस्थित विव्रत कर पकाई कारण तार कौन से एकमात्र गोटे पुत्र
ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲବଣୀ ମାଗିବାର ଭଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲବଣୀ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କୋଉଭଳି ମାଗନ୍ତି ତାର ଭଙ୍ଗୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଗଟିକା ଅଧାମ ସର ଖାଇବାକୁ ରୁଚି ନଥିଲା ବେଳେ ଲହୁଣୀ ଚୋରାଇ ଖାଇବାରେ ସେ କିପରି ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ତାହା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ଗଟିକା ଅଧାମ ସର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଚେନି ସେ କ'ଣ ଲହୁଣୀ କୋଉଭଳି ଚୋରାଏ। ଲହୁଣୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତମ ଯାହା ବି କହୁଛ ଲହୁଣୀ ହେଲା ଲହୁଣୀ ଚୋରାଇ ଖାଇବାରେ ସେ କିପରି କୋଉଭଳି ନା ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ପାରଙ୍ଗମ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ତମେ କ'ଣ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ତମ ହେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇ ଗୋଟେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟା କ'ଣ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ଏତିକି ଯଦି ପଢ଼ିଦେଲ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ହେଇଯିବ ଆରାମ। ଦେଖ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ବନରେ ଡାକିନୀ ଯୋଗିନୀ ଆଦି ନିଶାଚର ମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଡାକିନୀ ଯୋଗିନୀ ମାନେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ବଣରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଡାକିନୀ ଯୋଗିନୀ ଆଦି ନିଶାଚର ମାନେ କ'ଣ ଭୂତ ଭୂତି ସବୁ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମା ଯଶୋଦା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ମନା କୃଷ୍ଣକୁ ବନକୁ ପଠାଇବାକୁ ବାରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣକୁ ବନକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ମନା କରୁଥିଲେ ପଠାଇବାକୁ ବାରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଶାଚିନୀ ମାନେ ଯାହା ବି କ'ଣ ବନ ଡାକିନୀ ଯୋଗିନୀ ନିଶାଚର ମାନେ ସବୁ ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ମମତାମୟୀ ମା ମନ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମମତାମୟୀ ମା ସେ ବହୁତ ପୁଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ଆତଙ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଧାଗ ଝାଞ୍ଜିରେ ହୁଏତ କମଳ ଅଙ୍ଗୁର ଛାଳ ବହି ପଡ଼ୁଥାଏ। କ'ଣ ନିଧାଗ ଝାଞ୍ଜିରେ ବି କ'ଣ କମଳ ଅଙ୍ଗୁର ଛାଳ ଯେତେ ଝାଞ୍ଜି ହେଉଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲେ ବି ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। କଠଉ କି ଛତା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସେ କଠଉ ଆଉ ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏତ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସେ ଆସିନି କ'ଣ ତା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶିକି ତାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମନରେ ଭାଳି ଯଶୋଦା ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋ ପୁଅର ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇନି ତ ଏଇ ଖରାରେ କ'ଣ ସେ ଛତା ନେଇନି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଛତା ନେଇନି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଠ ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ ପୁଅର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ନ ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଠର କ'ଣ ସବୁ ଗଠରେ କ'ଣ ତାର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ତା ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭା ଯାଉନି। ସେ ସବୁଦିନ ଗଲେ କ'ଣ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ତାର ଆଜି ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଭା ଯାଉନି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭରା ମା ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା କବିତାକୁ ରସାୟନିତ କରିଛି। ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବୁଝା ହେଇଛି ହେଲା। ଗୀତରେ ବି ତାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଆଣି ପକେଇଥିଲି। ଏତିକି ପଢ଼ିଦେଲେ ତମର କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯାକେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖିଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ହେଲା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ନେଇଯାଅ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ହେଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ତା ସାର ଧର୍ମ ହେଲା। ଏସବୁ ଯାହା ଗୀତ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାନ କରିନି ବେଶୀ ହେଲା। ଗୀତ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଏତିକିରେ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖିଦିଅ ସବୁ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ କ'ଣ। ହଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ୟାର କ'ଣ ତମ ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଲା ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଗୀତଟାକୁ ବେଶୀ ଆବୃତ୍ତି କରୁନି ବେଶୀ ଗାନ କରୁନି। ଗୀତଟାକୁ ଗାନ କରିବା ଫଳରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କ'ଣ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ସାର ଧର୍ମ ଦେଉଛି ମାନେ ଏତିକି ସହଜ ସହଜ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି ସେତିକି ତମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। କଠିନ ସହାୟତା ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କହିବେ ସାର୍ ନା କଠିନ ସହାୟତା ଆମେ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଲେ କଠିନ ସହାୟତା ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖିଦିଅ କଠିନ ସହାୟତା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖିନ କଠିନ ସହାୟତା ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯା କଠିନ ସହାୟତା ସବୁ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ଲେଖିଦିଅ ସବୁ କଠିନ ସହାୟତା ହେଲା। ଜନକ କହିଲେ କ'ଣ ପିତା ଜନନୀ ନନ୍ଦନ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ ଯାହା କରୁଛ କର ପୋଜ୍ କରନା ହେଲେ ଦେଖ ହେଲା। ସବୁ ନେଇଯାଅ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ସବୁ ନେଇଯାଅ ହେଲା। ଦେଖ ୟାର କ'ଣ କ'ଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା। ହଉ ହେଲା ଏତିକି ଥିଲା ତମ ଚାପ୍ଟରଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ବୁଝିପାରିନ ବହୁତ ସହଜ ଇଜି ଚାପ୍ଟରଟି ହେଲା। କ'ଣ କେଉଁଭଳି କୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲେଟ୍ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ମନ କିଭଳି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଗଟିକା ସର ଅଧାମ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ଲହୁଣୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ଚାପ୍ଟରଟି। ହଉ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା।